Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ne mogu se umoriti od hvale i divljenja izvedbe mlade i drage Yagmur Yuksala. Ona je djevojka koja će za nekoliko godina biti među velikim turskim glumcima. Tek joj 22 godine i prva serija je kao protagonistkinja, ali je poglumi lik sa isto toliko nijansi kao Dilan. Toliko sam sretna što pratim od početka serije i vidim njen veliki rast i razvoj tokom karijere. I u ovaj lik Dilan se previše unijela i previše se dala. I u ovoj epizodi donijela je toliko strana lika Dilana od snažne žene koja podržava i tješi svog muža i njegovu porodicu, a time je stup koji drži sve na nogama i ujedinjenim, ali da nam u određenom trenutku pokaže onu krhku djevojčicu sa traumama koje često zaboravljaju i bacaju duboko u njen um i srce. Pogotovo ono što se nikada ne osjeća istinski dijelom obitelji, a i da može samo osjetiti da ima pravu porodicu sa ljubavlju od Barana i Karabeja. Kada je vidjela stanje Firata i Gulela, sjetila se tužnih trenutaka kada je Baran upucan i sva ta bolna sjećanja su joj pala na pamet. A onda se slomila i dopustila bar jednom da osjeti strah i bol da ne bude toliko jak. Samo na par minuta i pokazala Baranu koliko ga voli i boji se ga izgubiti. Još više sada kada će imati bebu. Stvarno je dopustila da osjeti taj strah i tu bespomoćnost. Ne treba stalno biti jaka i Baran ju je odmah zagrlio i smirio. Nakon što je osjetio Dilanov strah u očima i taj njen očaj. Moram priznati da me je Yagmurov nastup u ovim scenama jako dirnuo. Bile su prilično realistične. Da sam zaista osjetila njen strah i njenu nemoć u odnosu na strah od gubitka Barana. A kako je Dilanova ljubav prema Baranu tako velika i neopisiva? Ljubav koja je skoro umrla da zaštiti Barana pokazuje nam koliko je zastrašujući strah da ga ne izgubi. Ljubav između ova dva lika je nešto tako lijepo i vrijedno divljenja za gledati. Možda u stvarnom životu nećemo naći takvu veličinu, ali možemo bar pokušati dostići maksimum ove ljubavi. Kada Yagmur ima podudaran rukopis sa onim njenim likom Dilana, koja je protagonista njene izvedbe, postaje još bolja nego što već jest. Da vidimo da li u toku ove sezone i treći scenaristi pišu po talentu Yagmur, što je jako odlično i daje nam predstavu kada je dobro napisano. Veliki pozdrav!